Hi guys, welcome. Sana tayo dito. Trabaho sa step. Tail light mga guys. Ilaw sa hagdan yung gagawin natin. May soldering iron tayo. Tapos may blower tayo. Tapos ito yung ilaw natin. 20 to eh. Tapos i-clip natin to dito sa ilalim. I-clip natin yan dyan. Every dugtungan ginasolda natin mga guys. Lagyan natin dito ng Abu Jamal para malak natin sa. Iyan ang Abu Jamal. I-mix natin yan. Tapos i-lock natin dito para malak natin yung wire. Tapos dito naman yung ilaw. Paglagay natin ng ilaw, may gap kasi sa ilalim. Yan na may gap sa ilalim. May gap yung sa ilalim. Alalayan na natin ng silicone. Ipang koneksyon na natin yan. 220 itong connection natin mga guys. Tapos ang switch natin naka 3-way. Taas at ilalim. Abay! Abay! Please. Ayo माशाल्लाह आईफोन माशाल्लाह please. كله فيديو بس ما في كسر Ayo abay. روميو भाई كله كلام بس روميو Ayo wala sih. Oke. Kita. Yes, muskilan ito. Kenapa yang nasukol sa malo? Masih mo. Not very easy. Ada blow. Is inside mano. Your connection inside join. أنا connection outside मालूम بعدين أنا رول أكون ممكن ركب inside Baling kip roke pa na. Ngasing roke pa dahil na badin hada tani wide. Mafi adjust. Bas inta connection كويس. أيوة كويس Join كويس. لا لا مية مية ما في خلاص. تسلسل Untuk kalau ya kelas. Mag-clearance lang tayo dito. Ganyan. Ayan. Tapos i-connect natin to kasi number 12 to eh. Malaki. Ito number 16 to. Nag-short kasi yung wire kaya. Ayan, i-connect natin dito tapos i-shrink ka ball tube. Soldahan. Tapos i-lock natin ang wire. Solda naman natin 'to. Ganyan sa. Tapos i-lock natin ang long nose. Putulin natin. Tapos higpitan ng isang long nose. Tapos soldahin natin yan. Soldahin yan. Tapos ito ganun din. Soldahan. Tapos i-connect dito yung terminal.
ilagyan ng lock dito. Lock ng ganito. Lagyan ng Abu Jamal para ma-tight natin papasok sa loob. Gimana daw? Hello. Hinaside. Jata rakip na naman. Lock bus this one. Very hard. Imulan ada hand ana sa gear mo. Ano na kama? Keep. Hand mapilakil. Keep cleaning ba din. Mapi strong din. Mungkin lebih strong. Zaman. Napikir-kir ba hindi buhay sa tagalang motor kita. Oh, ada big. Keep. Mungkin ada wahid mapi strong. Mungkin ada wahid. Ada. Last dry ba din. Sabay-sabay sa sinadak. Quiz. Badin kada engine side man. Badin keep rakip inta hada insulation. Kala inta ya. Tapi bonus bos. Tapi kita tani side reverse ayo kita. Nasaya ka kita. Ada already ada okay. Badin rakip insulation tani na inside the kalas. Maki yun, wahid. Tani ka kilang sudah Rakip insulation inside na kabir badin hada katsing hada. Okay. Paglagay ng insulation, iinit ng soldering iron para mag-expand yung insulation. Shrinkable tube. Ganyan. Solda na rin ang LED light. Na badin hada rakip block. So next step naman. Every step yan yung ilaw. Bonus bos. Cek properly. Why yung tao? Okay, bagay. Cek. Ano kita hina mo pi, na-stop. Ayo. Hindi muskil. Kita Why smell? Why you cutting in tayo natural? Karingot. Mas bara pers ba din karban? Suya bara ada. Ada. Aywa suya bara. Aywa barin bara rakip ada.
Saka natin pinasukan ng insulation. Saka dulo ng soldering iron i-heat up natin. May adhesive yan kaya tanggalin natin yung nakabalot. Saka natin doon ipasok sa gap. Tapos higpitan natin yung nakalock na wire. Ganyan. Tapos alalayan lang yan ng silicone na clear. Yan o. Nakaano naman, nakadikit naman. O minsan nalaglag. Kaya lagyan pa ng silicone yan. Yan o. Ganyan. Iusod lang. Doon sa gap. Siguro keep silicone. Lala up. Natapos na natin pasok lahat yung wire. Apply na lang natin ng silicone. O natin. Yan ho. Connection nito to 20 volts. Ang switch natin naka 3-way switch. Direction switch tawag dito sa Saudi. On dito sa ilalim, sa taas pwede mo i-off. I-off mo doon sa taas, sa ilalim pwede mo i-on. Yung clearance niya dito. Tapos in-solder natin ganyan sa kasi may terminal ng wire. Nasa 28th step ito mga guys.